जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति स्वाल को स्वागत। सुदशा व्रत माँ लक्ष्मी प्रिय व्रतटी हूँ अति प्रिय व्रतटी हूँ सुदशा व्रत। आउ ए सुदशा व्रत सबू उभय नारी हूँ कि पुरुष हूँ समस्ते अपेक्षा करती कारण माँ लक्ष्मी आशीर्वाद बा माँ लक्ष्मी कृपा किए पाइबाकू न चाहे समस्ते माँ लक्ष्मी आशीर्वाद पाइबाकू चाहती कारण माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे घर धन धान्य माने सबू दुख कष्ट कमी जाए आर्थिक समस्या मध्य दूर हो जाए तेणुक माँ लक्ष्मी आशीर्वाद समस्ते पाइबाकू चाहिए किंतु ये सुदशा व्रत बहुत किछि माने प्रश्न समस्त मुंडे रही थाए जमती कि गर्भवती महिला माने ये व्रत करें कि नहीं ऋतुस्राव समय से माने जो मनकर चली कि हो जाइथिबो सेई दिन तो से माने केमती पूजा करेंगे कि नहीं छूतक मूर्तक पूजा करें कि नहीं ये सब प्रश्नर उत्तर आपण ये वीडियो रे ही पाइबे। देखो तो फास्ट हो आपन जदि प्रेग्नेंट लेडी अच्छी ताहले से माने व्रत करें कि नहीं देखो प्रेग्नेंट लेडी यही व्रतटी करें किसी असुविधा नहीं गर्भवती महिला जो मैंने अच्छा से माने यही व्रतटी करें केमिति करेंगे टिके जेहेतु प्रेग्नेंट लेडी अच्छी साहाय्यर दरकार निहाती भाव में पड़ो तेणु आपड़ जदि आप स्वामी सहित रोचती कि शाशु शशुर समस्त सहित रोच परिवार वर्ग सहित तो से मैंने साहाय्य करदे आपन को पूजा केमती करार अच्छी पूजा करई दे सारापर आप व्रत पिंधि सारापर आप खाईपर जदि आप एकुटिया रोचती बेसी जल्दी तो उठिले देह टिके खराब हो पारे तेणु आपण टिके चेष्टा करेंगे अति जल्दी न उठी करी मध्य 4टा पाखापाखि उठिक आपण निजर नित्यकर्म सारापर आपण कौन करेंगे प्रथम पूजाटा कर दिंतु प्रथम पूजा जोटा रोच आपणकर पणा भोग कि फलमूलर भोग आपण माँ को पाखे भोग कर दिंतु भोग कर सारापर आपण कौन करूँ मंडा पिठार भोग कर दिंतु आपण द्वितीय पहर पर्यंत अपेक्षा करूँ ना कारण आपण द्वितीय पहर पर्यंत अपेक्षा कले तो बाटा पर्यंत हो तो बाटा पर आपण सकाल 4टार उठी आपड़ जदि किसी न खाइबे किसी न पीबे आपणकर देह खराब हवा सहित आपण छुआंकर देह खराब हम तेणुक आपण कौन करेंगे मंडा पिठार भोग आपण चाहिए जदि प्रथम पहर में भोग करें भोग कर सारापर आपण कौन करेंगे से भोग आपण खाईपर ता व्यतीत जेहेतु प्रेग्नेंट अच्छा आपण जमती व्रत बांधिया कथा व्रत बांधि पारे सेमती किसी ना जे हाँ व्रत बांधार नहीं आप व्रत बांधि पारे पूजा शेष कर सारापर आप व्रत बांधि पारे व्रत बांधि सारापर आप कौन करेंगे आपण प्रथम माँ को भोग रहा मंडा पिठा है फलमूल भोग खाई दिंतु तापर आपण कौन करेंगे आप रुटी परोटा डालमा भजा पणा सागु पणा ये सब आपण खाईपारे आपण जेहेतु प्रेग्नेंट लेडी अच्छा आपण चाहिए जदि अरुआ अन्न खाईपारे किंतु एतिकी मन रखिए जे आपण से दिन माने पियाज रसुण आमिष है पिता पोड़ा कषा तो ये सब जिनस मसला जातीय जिनस बाहर जिनस टिके खाइबा को अवॉइड करेंगे जेहेतु आपण पूजा करूचंती तेणुक आपण से सब जिनस आपण अवॉइड करेंगे किंतु ता व्यतीत आपण घरर जेकोसी तैयारी जिनस तो से सब आपण खाईपारे आपण जहाँ भी बघारे तो आप चेष्टा करेंगे तेल बदल घीरे आपण डालमाटा है कले कि भजा टिके है जदि आप घीरे न जाऊँगी आप तेलरे करेंगे किंतु सोरिष तेल बिल्कुल भी यूज करेंगे नहीं रिफाइन ऑयल जहाँ भी आसूँ आप जहाँ भी घरे यूज करती से जिनसटी आप यूज करी पूजा करें आपण तृतीय पहर में जदि आप पूजा करा चाहते तृतीय पहर में आप पणा भोग कि फलमूलर भोग दे पारे किसी असुविधा ना जेहेतु आप प्रेग्नेंट लेडी अच्छा से सबू माँ बुझती आ माँ से सबू कथा धरती ना कि क्षमा कर दियंती से कारण प्रथम माँ को पूजा ठार बड़ हूँ गोटे निरीह शिशुर माने सीए केमती भल रहा बुझिले ना तेणुक आपण प्रथम प्रायोरिटी आपण को से दिन आपण शिशु को ही दबा को निहाती भाव में दरकार सेकेंड है ऋतुस्राव समय देखो ऋतुस्राव जदि आपण मासिक धर्म चलती पीरियड चलती ताहले आपण कौन करेंगे
ଆପଣ ତ ସେଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 6 ଦିନ ହେଇସାରିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ କିଛି ଯାଉନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, କଳସ ପୂଜା ସେଦିନ ଆଗେ ହେବ, ତେଣୁକରି କି ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା 7 ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ 7 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ। 7 ଦିନରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରର ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଯାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତଟି ପୂଜା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଏମିତି ଏମିତି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ଅଛି, ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ବ୍ରତଟି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ନେଇ ଆସିବେ। ସିଏ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଆସିଥିବେ। ଆପଣ କିଛି ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେଇଟା ଅଛୁଆଁ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ଆଉ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ରତ ଗୁଆ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସବୁକିଛି ପୂଜା କରି ନେଇ ଆସିବେ। ପୂଜା କରି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବେ ମନ୍ଦିରରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, 7 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ହାତରୁ ବ୍ରତ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁବାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁବାର ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣ 7 ଦିନରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତରେ ଯଦି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିନାହିଁ ତ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜାରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିବେ। ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧିବେ, ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟି ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ଦଶମୀ ତିଥି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଶମୀ ତିଥି ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର କି ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧିବେ ସେଦିନ ଯେମିତିକି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ପିତା ପୋଡ଼ା କଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ବାହାରର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମିତି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁତକ ମୁତକ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁତକ କି ମୁତକ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଛୁତକ ସମୟ ମାନେ କୌଣସି ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଛି, ତ ଯେହେତୁ ଛୁଆ ହେଇଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଘରେ ପୂଜା ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ? କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ନିଜ ଘର ଲୋକ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରତଟି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମା ହେଲା, ମାନେ ବାପ ଶାଶୁଘରେ ଇଏ ମାନେ ଝିଅ ଅଛି, ତ ନିଜ ମା ବି ଏ ବ୍ରତଟି କରିପାରିବନି, କି ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୁତକ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
कि मुतक समय जी जदि आपण परिवार वर्ग जदि किए मरी जाइंट आहांती से समय तो पूरा 12-13 दिन पूरा पूजा बंद थाए। तो से समय पूजा तो बिल्कुल हुए ना आ से समय आप चेष्टा करेंगे भी पूजा करेंगे ना कारण से समय पूजा करवा भल नुहे आपण क्षति रही था कारण से नियम ना जे से समय पूजा करा जाए आ से समय तो व्रत मारा हो जाए आप पूजा कले कौन हम व्रत तो मारा हो गला तेणुक आप चेष्टा करेंगे छूतक मुतक समय बिल्कुल भी पूजा न करने पाई। आशा करछि भिडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसथिबो जदि आछि ताले एई चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।